Amis auditeurs de Radio 1, bonjour, marhaba bikoum, fi adad jadid. Saktin. J'espère qu'on pourra faire ce numéro un peu spécial. Salut Aïda, Amira. Salut. Là, c'est bon, ما كنتش نستنى فيها. ما كنتش نستنى والو في هاد l'émission en fait. ما تسناو منا والو اليوم. C'est simple. Le sujet d'aujourd'hui. Salut l'équipe technique, j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir faire cette émission. Shahrazad et Mustafa, s'il vous plaît. Marhaba bikoum kamel. J'ai pas eu l'occasion de vous dire merci à tous ceux qui nous suivent depuis. Je vais mettre ça en silencieux. اللهم اني شي يقولوا Ça tombe bien parce que اليوم راح نهضروا على الخدمة على أوقات العمل في شهر رمضان خاصة بالجزائريين لأنه معروف أنه في الجزائر ولا الجزائر بصفة عامة في رمضان ما يخدمش اللي با تري برودكتيف وأوقات العمل دايوغ تتغير دونك عيطوا لنا اليوم سي لوكازيون قولوا لنا احكيوا لنا فو موفيز ابيتود كنا فو موتزاريلا راك جيعان بدات تخيل اميره في الفرامج تخيل ولي صالات تاعها اللي ديرهم تري تري بيان تخيل سي با لا بين تحصلها فيا انا نتخيل في البوراك لا ما نتخيل في الفرماج بون فيه الفرماج البوراك اللي نتخيل فيه بيان سور فيه شويه سلق شويه توم وشويه فيه الفرماج بيان سور non ما كنتش تشوفوا في بنا تي في راكم تشوفوا في راديو ما كنتش غلطين Bon, déjà, je voulais dire merci à tous ceux qui nous suivent depuis l'année dernière. Hein, ça fait déjà le deuxième Ramadan qu'on est ensemble. Donc, merci beaucoup de nous suivre. Comme ça. Merci de nous avoir permis d'évoluer avec vous. Voilà, merci à comme ça. Ramadan, comme bien sûr. 0770 776 698. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Voilà, khfif daref. Le khidma fi Ramadan. Est-ce que... Qui est très profond, Tani. En même temps, oui. Qui est très très profond en même temps. C'est le cas de le dire Amira parce que voilà, parce qu'il s'agit d'éthique de travail. Est-ce que votre éthique de travail تنقص في رمضان ولا لا؟ بزاف ناس يقول لك يعني هما يعني قطعيين يقول لك انا je suis fatigué في رمضان je ne carbure pas ou là je carbure au café donc je ne carbure pas au travail sans café. Voilà, tous les amoureux du café, vous pouvez aussi nous appeler, hein, nous dire est-ce que parce que c'est la première semaine généralement qui est la plus difficile après يعني Noël faux. Oui. J'en fais partie, mais cette année, franchement, ça va. L'année passée, derrière la kahwa, mais là, ça va. Donc, Inch'Allah, Rabbi Douma. Je connais maintenant. Nassim Yassa, notre ami Nassim Yassa, qui عضو في l'RCD. Tu étais chargé de la jeunesse, c'est ça? Mais je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui aussi. Ah, donc à la formation, c'est bien. C'est bien. Comment ça va, Nassim? Nassim, Ramadan ou pas Ramadan, ça change rien. Il a beaucoup d'énergie. Comment tu te sens déjà, Ramadan, Nassim? d'abord, مساء الخير. C'est toujours un plaisir de participer معكم في l'émission ما رناش ساكتين. Plaisir partagé. Merci. J'ai toujours suivi et je la suis toujours. C'est un honneur pour nous. Merci beaucoup, Nassim. Donc, Anis, Ramadan, الدكتورة عايدة. Donc, أميرة بوجمع. Oui. يعطيك الصحة نسيم صحة رمضانك انت. Je t'encourage. Merci beaucoup. L'épisode الأولى faut continuer. ما انا مازال ما شفتي صار بروبليم ما عنديش الجزائر وين نشوفوا هذه كانت الدخله برك مازال وين نشوفوا ما كاش في يوتيوب كاين خلاص اوكي شوف في يوتيوب جو بونس خلاص مالا يوتيوب on va regarder ça comment ça se passe Nassim les premiers jours تاع رمضان الخدمه comment ça se passe comment tu te sens والله في رمضان سي فري كان شويه عوايد يعني تبدلوا بارابور لدابيتود لكن كل واحد على حسب البروفيل تاعو ولا الشخصيه تاعو باغ اكزومبل كاين ناس اللي ما تاكلش كاين ناس اللي ما تشربش الماء كاين ناس اللي ما تشربش قهوه دونك تولي نورمال كاع يعني يوليو شغل ما يكونتروليش في روحه ولكن كاين ناس باغ اكزومبل مام دابيتود ما ياكلوش انا بيرسونالمون في رمضان ولا كم دابيتود 8 ونص راني في البيرو راني قدام عندي ان سول بروبليم سي القهوه تاع الصباح on est sur ça on se retrouve oui وي سي القهوه سينو ماكله الماء مام دابيتود ندخل البيرو نلقى روحي في السوايع 9 سوايع ما كليت ما شربتش اي لو طون باس فيت
Parce que tu es passionné. Bah nous aussi au bureau, أنا وأميرة perso. أميرة تاكل تفطر شوية بدا généralement. يفضح فيا Ouais. تاكل. Mais il y a beaucoup de personnes qui mangent après bah Shahrazad après الخدمة quoi. عندنا بزاف عندنا هاد après c'est pas bien c'est pas bien de passer la journée sans manger, il faut toujours manger. Oui. Il faut respecter les heures des repas. مي والله بيرسونالمون انا كاين ناكل العشاء 7 8 خلاص ما نفطر ما والو من عندك un repas par jour oui. كاين بزاف اللي ناكل روبا هكذا. بار جور effectivement. Ouais, انا الفطور يتقلني انا نفطر ما نقدرش شغل ندوخ ابخي شوي الكور تاعي ويهضم يتوفى عمليه الهضم وعمليه الهضم يعني لي فاتيغون pour le corps donc je trouve mieux de ne pas manger après le travail quoi. Mais bon, est-ce que c'est le cas de tout le monde? Non, le café aussi Nassim, comment كيفاش le premier jour? راه كاين ناس كل ما نرقدش مانك الصوماي اتسيتيرا انا نشوف ما جو سي با داكور علاه الناس ترقد على 3 4 دابيتود ما نرقد على 3 تاع 4 الناس راهي برونشي في نتفليكس في لي ريزو سوسيو تتفرج دونك ميم دابيتود الناس تسهر دونك سي با باسكو رمضان يسهروا دونك هذا بور ما سي با ان بروبليم مرقاد اللي يقول لك مانك تصوماي انا C'est vrai. انا شاك جو نرقد على 3 ونص تاع الصباح ونوض على 7 ونص دونك Et tu récupères pas après, tu fais pas une sieste ou là? نو نو عطينا la recette ouais. Nassim, عطينا la recette. Donc tu dors quoi? 5 heures maximum par jour, 4 heures et demie. قلت لها قالت لي بدي لا ريسيت قلت لها فو فير دو لا بوليتيك بور افوار سات انرجي. Non, mais encore, tu es jeune, Oui, Nassima, mais- tu as genre 25 ans, là, 26 ans, je pense, donc Mazal. مازال شوي Mazal. Plus tu vas grandir, plus ton métabolisme va yani, s'amoindrir en termes d'énergie. مي اوسي بلوس كو صلانا في رمضان جو بار انا الدومين لا بوليتيك لاكتيفيتي بوليتيك وي. يعني السنه هذه والعام اللي فات باسكو مع الكوفيد ما نقدروش نخرجوا نبقى اورغانيزي ديزاكتيفيتي مي انا دابيتود في رمضان جو مدي بلاص وي. بلاص دون الكادر ديزاكتيفيتي دو نوتر بارتي جانيم دي كونفيرونس دي ريونيون بارتيزان مع دون الكادر ديزاكتيفيتي دو نوتر بارتي ميم 2019 اذا شفيتو في رمضان نورغانيزي دي مارش تاع الحراك دونك شاك جمعه رانا في لا كابيتال C'est vrai. مارشي دونك Tout ça donne de l'énergie. اه وي بيان سور بور ما بيرسونالمون انا رمضان ما ياثرش عليا غير القهوه تاع الصباح Ouais. Bah, merci beaucoup, Nassima. Merci à Texaha pour ton Bon courage témoignage. Nassim. بروبليم Merci. Merci. Au revoir. وصحة رمضانكم وصحة فطوركم. صحيت صحتكم بون كوراج Merci. 07 70 776 698. Dites-nous si, comme Nassim, il n'y a que le café ou le manque de café qui vous dérange. Si vous n'êtes pas du tout café, appelez-nous. Dites-nous comment vous organisez votre journée de travail. في وقت رمضان. Est-ce que cela vous dérange ou pas du tout? Au contraire, il y en a qui sont يعني plus énergétiques في رمضان. أميرة يقول لك أنا je préfère نخدم في رمضان, je me sens bien, je me sens léger. Voilà, c'est le mois où la spiritualité monte, يعني où on se détache un peu des choses de la vie. Donc ça nous permet un peu de nous élever spirituellement, donc de mieux travailler, être peut-être plus focus, plus concentré dans le travail. Dites-nous, appelez-nous, dites-nous tout ça. On va se retrouver juste après la pause. Cause you are the only one. On est de retour sur le plateau de Radio 1 pour vous rappeler que le confinement partiel à domicile a été prolongé de 15 jours supplémentaires dans 9 wilayas. Le couvre-feu nocturne maintenu, bien sûr, 23h, 4h. Les wilayas concernés sont Batna, Biskra, Bilidat, Bessa, Tizi Ouzou, Alger, Djidjil, Sidi Bel Abbas et Ouaharan. Et on prend le deuxième appel téléphonique de la journée. Allô, allô. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam, rahmatullah, Tariq. Ça va, Anis? Ça va, trop bien. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tariq, toi, tu aimes beaucoup Ramadan et comment tu t'organises par rapport au travail justement fait le mois? Bon, on a une semaine pour Ramadan, on sait que quasiment le khidma pour Ramadan elle va baisser de 50%, voire. Ah, carrément. Oui. D'accord. Même les entreprises avec lesquelles on collabore, Oui. généralement ils nous disent ouais, on se retrouve après Ramadan, Inch'Allah. D'accord. Donc, في رمضان D'accord, moi, Ramadan, ديالك. ouais, نتلاقاو direct مع رمضان. الخدمة تنقص de façon très significative. D'accord. Et toi, personnellement, sur ta personne à toi, comment tu te sens? Est-ce que tu travailles mieux ou là, comment tu te sens? Personnellement, je suis moins productif. D'accord.
je suis moins productif à l'âge. Parce que de 1, الصباح ما تنوضش بكري تنوض 8h30 9h تبدا 9h30 au mieux تبدا 10h. Oui. Donc 10h le temps de تقول بسم الله تبدا. La plupart des administrations étatiques ou publiques, le grand maximum c'est 15h30 كلش مغلق. Oui. Donc ça nous pénalise. En fait, tout est fermé, même صباح jusqu'à midi, تمشي برا في Alger ما كاين حتى حاجة. Exact. Tout le monde dort. Donc voilà, même si toi tu as une bonne énergie. Autant suivre la mouvance au khlas. D'accord. Ah, autant suivre la mouvance. Parce que sinon tu vas te sentir seul un peu seul au monde, dans ce monde qui dort. تبدا تخدم تبعت لي ميل ما واحد ما راح يريبوندي لك. C'est vrai. شو ما نكذبوش على روحنا رانا جزائريين. نقدروش نكذبوا على روحنا 7h 7h30 y a personne qui bosse sauf le boulanger balade peut-être. Tarek, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est une image qui m'a marqué. Premier jour de Ramadan, 13h, Alger Centre des douches malades. La plupart des magasins étaient fermés. Je parle des coiffeuses, magasins à l'habillement. Vraiment, hein, les magasins étaient fermés 13h des douches malades. Oui, parce que علاش شو احنا je sais pas, c'est dans notre culture là. رمضان برمي جور الناس لازم تسهر اي برمي جور يقولك عقدوا رمضان ماذا ما نفتحوش بكري. C'est vrai, oui. Alors que c'est devenu comme une deuxième nature في رمضان. Donc un magasin, personnellement, magasin تاع حوايج ولا je sais pas un coiffeur ولا une coiffeuse رمضان 8 تاع الصباح واحد ما راح يجي له. C'est vrai. أنا personnellement ما راح نحفظ على 8 تاع الصباح. Oui. Mais bon, dans le domaine du privé, الناس تخدم parce que ils ont pas le choix. C'est plus dans le public et l'étatique où الناس راقدة quoi. Même le privé, moi je suis dans le privé. قداش نبدا ساعة. Et encore. ساعة تنطلع تفتح الأردينات تشوف لي ميل. Doucement, tu y vas doucement. Doucement. Si on était dans un autre pays, peut-être si on vivait à l'étranger, on est obligé de bosser. Toi, tu as passé plusieurs ramadans à l'étranger et voilà. Exactement. Oui. On est obligé de bosser. Par contre, là, je suis en mouvance. C'est vrai que c'est compliqué là-bas de devoir bosser. Moi, je me rappelle, le stage, 7 mois de stage, même la durée de c'était horrible. Même la durée de Siam, oui, la durée. Surtout en Europe. Là, et il faut que tu sois compétitif. En fait, déjà de base, pour que tu sois compétitif, c'est difficile. En fait, même les bagages les عندك, mais genre ça, et tout, c'est vraiment compliqué. Bien. Donc ouais, une pensée à tous ceux qui font le Ramadan ailleurs, hein, tous ceux qui vivent à l'étranger. وحدهم بعد على la famille تاعهم. Une grosse pensée à vous et force à vous surtout. Ouais. Inch'Allah. Merci Tarek, force à toi aussi hein, parce que tu as l'air Tarek. Donc force à toi dans cette journée de carême comme diraient les juifs, je crois qu'ils disent comme ça. Merci beaucoup. Et à bientôt Inch'Allah Tarek. Merci. Au revoir. Merci Pslama. 0770 776 698. On se retrouve dans quelques minutes. Cause you are the only one. On est de retour sur le plateau de Malana Saktin مع Amira Boujma ومعكم توما l'équipe la Real de Madrid. Riyad Mahrez البارح ils se sont qualifiés aussi hein, c'est important, il a contribué à ce que son équipe Manchester City soit qualifiée aux demi-finales de la Ligue des Champions. Il affronteront Paris Saint-Germain de Neymar et de Mbappé. Mahrez, voilà, penalty. Mahrez l'a mis très caméra. J'ai rien dit. Mahrez m'a déclaré avec une personnalité à n'en point douter. Et on est très content pour lui et pour l'Algérie. كنت خطويت كتبنا الجزائريون لا ينتجون شيئا طوال العام ماشي غير في رمضان مون افي كتبوا لنا برك قعدوا لنا برك في موضوع اليوم لانه نشوف كلكو كومونتير ماهوش موضوع اليوم خاطي كومبليتمون احكيوا عطيونا كاع ارائكم لكن نقعدوا برك في موضوع اليوم نقرا باش نقدر نقرا فو كومونتير لانه كاين ناس راهم يكتبوا في موضوع اليوم لكن سي دي كومونتير راهم يتبحروا بين لي كومونتير تاع الناس اللي راهي تهضر في مواضيع خارج موضوع اليوم.
ماشي غير خارج الموضوع خارج لونيفير كومبليتوم يسبوا فينا اون فوا با بوركوا بريف معنا مكالمة هاتفية أخرى عبد الغني سعيداني من البويرة مرحبا بك سيدي الكريم اهلا. رمضان مبروك مبارك صباح الخير عليكم بونجور تو الموند بونجور واش راكم لاباس رمضان مبارك وربي ان شاء الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله يا ربي يا جماعه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله عبد الغني واش يدير في حياته Ben, en ce moment, je suis en chômage. D'accord, voilà, on va dire que vous cherchez de l'emploi. Tout à fait. Voilà, bon courage. ان شاء الله ربي يوفق ويفتح بيبان الخير. كيفاش راك دير انت في رمضان هذا؟ اسكو راك تورغانيزي روحك جوستومون تحوس على خدمه؟ يعني كيفاش الطاقه تاعك؟ اسكو عندك طاقه اكثر من العاده ولا اقل؟ وكيف يعني راك تعيش حياتك يعني في رمضان هذا؟ Bon, comme je suis en chômage, donc تقدر تقول الواحد يرقد حتى يشبع. صحتك صحتك. au moins tu es sincère. au moins tu es honnête. Mais bien sûr, علاش نكذبوا؟ Qu'est-ce qu'on va faire برا tant que واحد ماهوش يخدم en plus في رمضان كيما على بالكم سماطة شويه الحاله في برا ايتو توت لا ماتيني بريسك فيرمي ايتو. Oui, c'est vrai. Donc ما عندكش شخصيا ما عندكش واش دير برا. Bon après chercher du travail voilà يعني تقدر تبوستولي sur internet تبدل السي في تاعك تكتب دي موتيفاسيون يعني y a toujours quelque chose à faire يعني ما يفو با واحد يقول ما كان والو y a tout le temps quelque chose à faire تلقى 1000 حاجه تقدر ديرها. Oui, bien sûr. ماشي معناته واحد ما يخرجش ولا il profite de rester chez lui في رمضان tant que chômeur et tout. Mais Oui. il y a des trucs كيما تقول كاين الانترنت انا نحوسوا على الخدمه et tout. Exactement. Que C'est vrai. c'est pas évident vu la crise économique. C'est vrai. Vous êtes jet mort à la crise sanitaire qui a aggravé les choses, donc c'est pas facile de trouver un job. D'ailleurs, il y a beaucoup des milliers d'Algériens qui ont perdu leur job. Oui. À cause de... Donc, c'est le cas dans le monde entier, hein, ma chère, en Algérie. Oui. C'est vrai. Oui, d'accord, mais en Algérie, c'est pire, parce que... Ah, je vous assure que non, hein. Dans certains pays, ça peut être pire qu'en Algérie. On peut pas... Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Est-ce que c'est pire ou pas? Mais c'est une bon, crise qui touche le monde entier. Voilà. Mais on est en Algérie donc On est malade, je suis d'accord. Mais le plus grave, c'est qu'en Algérie, il y a pas de mécanisme où là, on a déjà les khadmos, le salaire تاعهم ما يكفيش. C'est vrai. Lorsqu'il perd son job, donc C'est encore pire. c'est une catastrophe. Par contre, ailleurs, il y a des mécanismes, il y a des solutions parce que sont professionnels, c'est des gouvernements bien, c'est-à-dire c'est des gouvernements avec des stratégies. professionnels. Oui. C'est vrai. Je parlais avec des amis justement sur la cherté de la vie, الواحد كيتزوج ويجيب دراري et tout, comment ça se passe et tout ça, يعني par rapport à ça. Et on a eu une pensée à ceux qui ne travaillent pas tout court, يعني. Et voilà, c'est vraiment difficile et voilà, on est triste, يعني, on peut être triste pour tous les Algériens, surtout pour ceux qui ne sont pas يعني, en train de travailler en ce moment, qui n'ont pas de rentrée d'argent. Donc voilà quoi. Mais bon, il y a le domaine associatif qui est aussi là et qui aide tant bien que mal, mais bon, c'est complètement insuffisant. Oui. Heureusement qu'il y a ces associations où les jeunes qui activent, qui font des actions de solidarité et tout. Oui. Heureusement, sinon c'est une catastrophe. Oui. قلت باللي on souffre, oui, c'est vrai. والله je vous cache pas. Hier, كنت نفكر هذوك اللي ما عندهمش le revenu ولا هذوك اللي عندهم une famille bon, Nombreuses, oui. tellement nombreuses, même si une famille de 2 personnes, 3 personnes, واحد ما عندوش un revenu, donc il n'arrive pas à s'en sortir. Bien sûr. Et voilà, donc en plus كاين هذيك اللي تقلقني انا كي نشوف هذوك ceux qui partagent les plats في فيسبوك et tout. Oui. Il faut arrêter. الحالة تاع les Algériens راهي catastrophique. وهما ils partagent ce genre d'images, les plats et tout. C'est vrai. عندك الحق عبد الغني, il faut arrêter ça. Il faut penser à ceux qui ne mangent pas. Déjà, واحد كي برا, il faut pas يعني واحد تحشم تاكل ساندويتش ولا, c'est pas bien de marcher dans la rue et manger devant les gens. Tu peux pas savoir بالك هذا عنده 3 ايام ماكلاش, بالك يحشم يقول لك عطيني ناكل. يعني des familles qui sont يعني dans un désarroi total. Surtout en ce moment, ne partagez pas يا ناس في les stories الماكله تاعكم. كاع ناكلوا الحمد لله, les Algériens كاع ياكلوا.
دونك فوالا ميم الفقراء كاين مطاعم الرحمه يعطيهم الصحه لي ريستو انا في حسيبه يا 2 3 ريستو qui sont devenus مطاعم الرحمه يعطيهم الصحه مي بون فوالا لي جون arrêtez de partager des في لي ستوري يعني الماكله تاعكم وشكون خير يعني كاع الامهات يعرفوا يطيبوا في الجزائر والحمد لله نعمه من عند الله وشكروا ربي وهذا ما كاين faut pas non plus faire une surenchère de qui a la meilleure table de Ramadan c'est pas le moment en fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Allah, on dirait vous exprimer à ma place. Wallah, Avec plaisir. Avant que j'oublie, oui. Je tiens à remercier toutes les femmes du monde, toutes les mamans, toutes les sœurs, parce que les femmes ont mal les piliers de chaque foyer. Wallah, c'est vrai. والله انا نحب هذوك الناس اللي يحقروا في النساء ويقول لك النساء ما كان والو ولا جو سي با ايتو نحير فيهم باسكو تعطيك مراه تقولي سي مون ريزونمون سي ما ريفليكسيون انايا. ميرسي بوكو عبد الغني يعطيك الصحه. الله يسلمك خويا. ميرسي شكرا صحه جزيلا فطورك. الى اللقاء. مع السلامه 0770 لازم نحفظ النيميرو 776 698 فوالا شاركونا في هذه الدردشه الطريفه un sujet léger aujourd'hui voilà c'est Ramadan on y va doucement avec vous-même et avec nous-mêmes aussi parce que voilà on va pas se mentir bon nous l'énergie ça va hein, franchement il y a une bonne énergie au studio aujourd'hui voilà première Très partie très bonne énergie au studio. Oui, cette blague, il n'y a que moi et l'équipe technique qui peut la comprendre. On va se justement en parlant d'équipe technique, on se retrouve après la petite pause de cette première mi-temps qui vient de s'achever. On se retrouve avec Amira, Aïda, Amira dans la deuxième partie. Cause you are the only one. كمل لي غوسات تاعك انس علاش حبست. عودة مجددا لي ما راناش ساكتين لعدد اليوم اخر عدد لهذا الاسبوع troisième jour تاع رمضان. قولوا لنا حكيوا لنا عيطوا لنا عطوا لنا vos mauvaises habitudes entre guillemets ولا كيفاش تجوزوا نهاركم في رمضان. اسكو vous êtes productif ou pas اسكو مواقيت العمل تاعكم تتغير في رمضان ولا لا. حكيوا لنا الا تقدروا تغيروا يعني vos programmes ولا vous faites partie des gens qui vivent normalement في رمضان et qui sont tout aussi productifs. même لو كان تتشهاو عيطوا لنا قولنا واش راكم تتشهاو. Quel beau prénom أمازيغ يعيطنا من باب زوار عفوا. أهلا أمازيغ. وي من عند باب مرحبا بك أمازيغ. الله يسلمك. راهو أمازيغ سافا راك مليح. واش مليح صايم. Vite ça dehors. Personnellement, j'ai pas de problème, je suis en retraite. Très bien. D'accord, c'est bien. قول لي أمازيغ واش يتبدل عليك في رمضان في الكوتيديان تاعك؟ Bah, déjà, on est obligé de rester chez soi pour ne pas avoir des problèmes. Il est franc, hein, c'est vrai. il y va direct. Oui, c'est oui, عندك الحق أمازيغ. C'est pour éviter. C'est vrai. Et aussi pour ne pas subir les bagarreurs برا في رمضان, parce qu'on en connaît Pour tous. ne pas subir déjà l'indécence de l'Algérien. Ouais, gros. c'est vrai. في رمضان ça devient يعني complètement fou hein, les marchés. Virulent, faire Ramadan, c'est virulent. Oui. Oui, pour un oeil, il doit le faire. Ah oui. Surtout في Sogana au volant, franchement c'est dangereux de conduire في رمضان à partir de 16h. À Marba'a al-Fouq, c'est Oui, il faut faire très attention. Voilà, des fois, c'est de bon matin. C'est vrai oui. Ouais. يجي لي بشي الحق للأذان de bon matin. Là. Non, quand je dis de bon matin, c'est ça. Je rigole, c'était une blague à Mazet. Pour qu'il puisse arriver à son travail ou là, à son truc X. Oui, c'est vrai. Bon, il est un peu en retard, donc. C'est En vrai, plus c'est اللي vrai. يتقلق عليك يقول لك راني صايم شغل. C'est comme si c'est le prétexte que tout le monde sort ou alors que ça Ani devrait Saïm, être, c'est une fatalité ou là alors que non, c'est censé Être intime, apporter quoi, de la déjà. joie, de la bonne humeur, qui te compte Saïm. Là, je pense que ou même c'est normal. il faut que tu le vives de façon intime je pense بينك وبين روحك وبينك وبين ربي. On n'a C'est pas- vraiment ouais, spirituel ouais, quoi. ouais. Je réponds juste à la bonne femme là. Si vous croyez que faire Ramadan, les gens apportent de la joie, ben c'est good que ça va le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que Gana Yaou, on justifie pas nos comportements ou C'est là par Ramadan ou là Rana Saïmen, Kult Qiqar Rana Saïmen. C'est ce que je veux dire. À la belle, c'est pas facile non plus, mais voilà. Faites positif dans la vie. أنا صايم. والله سيري أنا صايم ليك. Non, mais je vous assure, le premier jour de Ramadan, دخلت un magasin,
Je vais vous raconter. Il y a un magasin, le vendeur ou le gérant le magasin qui a le téléphone, il s'est disputé avec un client. Il dit "Ouais, ma dirche عليا راني صايم." Il était midi, premier jour de Ramadan, hein, c'est ouais. Alors, je vais vous raconter la meilleure. Ah, يحكي لنا. Le bon matin, j'ai été aller voir un dentiste. Ok. Du coup, voilà chaque تضحك. Déjà. J'arrive. Ouais, ok. OK. Bon, c'est elle qui m'a donné rendez-vous faire un gynécologue. Qu'est-ce que vous pensez que là, bon, c'est vous le médecin, c'est pas moi. Oui. Vous avez vu, c'est vous le médecin. Qu'est-ce que Rani Saïma. قلت له لا انا والله مازال ما كليت. لا مازال ما كليت باسكو كان وي باسكو كي تروح للنوتيست تفطر وي كواكو كاين اللي ما يفطروش. جيت خارج سي بون. Ah, c'est tout. C'était ça là, c'était une brève visite. Oh my god. Ouais. هما كي ديسيدي قالت لي ولي لا بروشين فوا. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, يحبس le monde juste parce que رانا صايمين ولا juste parce que رمضان. Voilà, nous sommes صايمين donc il faut rien faire alors. Mais franchement, نطيحوا بزاف على les Algériens, mais il faut. أنا j'aimerais bien voir tout, كان زعما le monde entier somme pendant شهر نشوفوا la, يعني ce que ça donnerait en fait. Peut-être que tout le monde est comme ça. Hein. Ça va faire exploser des guerres. Ben voilà, c'est ça. Oui. C'est pas que l'Algérien qui est énervé tout le temps. Surtout انا نظن انه ماشي الماكله ماشي الماكله اللي سي با لو في دو d'avoir faim. القهوه الدخان لو كافي هذاك تاع لو ماتان. Donc ça, bon, écoutez, on va pas rentrer dans ces détails, kahwa, dukhan, etc. Bon, il y a, je vais parler femmes, pas pratiquement, les femmes pratiquement. Je ne dis pas qu'elles ne fument pas, mais c'est vraiment une minorité. Oui, c'est vrai. Oui, on peut le dire. Mais merde, ouais, tu n'as pas pris ton café là, c'est la fin du monde. بالك القهوه حليب تاني واعره ماشي غير القهوه. القهوة حليب c'est indigeste, il faut arrêter de prendre ça. C'est très mauvais pour la santé. Déjà. Ouais. يعطيك الصحة أمازيغ. Merci Amazir pour الضحكة. Je vous en prie. ضحكنا فريمون ضحكنا يعطيك الصحة أمازيغ صحة فطورك وصحة رمضانك. Juste vous passez ça à Linda. Goula, c'est Amazia qui a appelé. Ah, d'accord. On passera le message. Plaisir. Merci. Plaisir, ça fait plaisir, ça aide. Beslama, tout le plaisir est pour nous. Ça change des numéros où Oui. نذكر أنه إجراء الحجر الجزئي المنزلي تم تكييفه ولا يكيف ويمدد لمدة 15 يوم. يطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة 11 ل 4 تاع الصباح على 9 ولايات اللي هما باتنا بسكرة البليدات بسات تيزي وزول الجزائر العاصمة جيجل سيدي بلعباس ووهران. مازلنا دائما على ما راناش ساكتين في الدقائق الأخيرة قبل الربعة اتصلوا بنا نحكيو لنا على فو بروغرام فو زورير دو ترافاي في رمضان نحكيو لنا اوكي وي انا نقول لك كيف تكناني نشوف فيهم هذيك قلت لها غير كولي هذاك سي بون بلا ما ياكل فاطر راني نديسباتشي في الصيام. بون نروحوا لفاصل موسيقي ونعاودوا نقولوا بقاو معنا. Nassima Rahmouna تقولنا remercier les femmes, ça passe par participer à préparer les repas et pas juste blablabla. يترد على participer à préparer les repas. أنا أدخل la cuisine préparer un repas avec ma mère تخلص عليك بليغة في الوجه خرج مشي. Non, c'est pas le cas dans toutes les familles algériennes, Hamza. Pour moi, la maman, mais tu peux pas. Enfin, c'est la maman, quoi, tu vois. C'est le modèle de la maman. Elle parle beaucoup plus au mari qui n'aide pas. Ouais, tu peux تقدر تغسل الماء, mais tu vas pas bousiller la table de la. Je pense que c'est. Non, là, pas vraiment. Il y a des hommes qui cuisinent et qui cuisinent parfaitement. Anna, je cuisine très bien, mais ma mère ne me laissera jamais toucher la table de Ramadan. Genre, c'est sacré. Tu vois. Aïssa, on allait demander cela à ceux qui travaillent sur une chaîne de montage ou à un pilote qui fait Alger-Moscou ou au chauffeur de bus qui fait Tbessa Oran. Merci. C'est vrai, pour ce commentaire. Une pensée à tous ceux qui travaillent et qui font des métiers durs en ce moment. Surtout le pilote de Alger-Moscou. Je sais pas si c'est une blague, mais خليوها جوز. عندنا اتصال من عند سارة من البويرة. أهلا سارة. الو اهلا دكتور عايده. خلاص je vais démissionner نولي ممثلة وخلاص ما حبيتنيش نكون جورناليست. داكوغ مش راكي سارة
Ça va, alhamdoulilah, وانتوما ça va. Ça va très bien, merci. تما انا ماشي بنادم الراه. بونجور انا سمعتك بك تدخل شغل ما تعاونش في الدار ما جاياش على بالك. انا قلت ما نعاونش في الدار شفت كيف هكا بدا ما بيش واش بدا. ما حبيتش نقول ارهاب خفت. هكذا بداو المشاكل في العالم. ريبليكا تقدر تقولها كي يعرفوها. نعاون بيان سور نعاون ما يخلونيش نعاون واش غندير. ايه باسكو دير رايت ما بالك تدخل كوزينه سي بور سا. لا والله والو او كونترير. اييه سي كوم سا في رمضان سي ساكري كوا. ساره احكي لنا تخدمي ولا ما تخدميش ساره؟ لا انايا شويه ستوديونت يعني مازال ما كملت ان توكا بعد قالت لي ماما لا سيتي ما كاش العام هذا دوكو قالت لي روحي تعاونيني. راني في الدار. مي سي بيان هكا تجوزي رمضان في داركم مع تا فامي. صح سي ان بو شغل نعياو شويه باسكو بون لي فام برودكتيف في شهر رمضان باغ كونطخ لي زوم بون. Franchement c'est vrai il faut le dire. Ah oui. باينه les femmes sont extra productives اكثر من داري et les hommes genre راقدين كاع. سورتو لا فام الجيريان يعني تخدم العامله تخدم برا ومن بعد تدخل للدار طيب لا فيسيل كاع واش لازم لي تاش ميناجير بعد الفطور ثاني ما يخلاش سون رول ما يحبسش اه وي جيماجين باسكو ولا غير لا فام ترافاي سي ان دوبل بريسيون دونك حنايا غير نفطر من الزوج حتى ل7 et donc du coup tu peux imaginer bien sûr انت واش يتبدل عليك في رمضان ساره والله غير ما ماشي سي تبدل عليها باسكو كنت ندخل الكوزينه في العام كاع ما دخلتش ما من داك بك دوكو يجي رمضان ندخل اون فورس دوكو سي بيان سي لوكازيون تتعلمي لي بتي بلات تعلمي لي دي نوفيل روسيت بوركوا با وي سي سا يعني باسكو المراه ما تعرفش دير الكسكس ما شفاو مليح نسيتو نو ماشي انا اللي قلتها وماشي والكسكس جو بونس با يديروه الناس في رمضان ساره وي ماما هي اللي دير كسكس ان توكا سي با موا لا يا سافا لي ديريكت ساره لي وي سي بيان ساره راهي دير فيه والله ماني نسمع في ساره راني خايف طاح في كسكس الدجاج ولا حاجه انيس ماش معنا اليوم العاده تاع اليوم واش محسوب على انيس يعطيك الصحه على الاتصال ساره ونتمنوا لك صحه فطورك وصحه رمضانك ميرسي ساره يا باي باي الى اللقاء ميرسي ساره Laissez-moi te répondre, participer c'est aussi faire les courses, etc. Oui, c'est vrai. Les courses, les courses ou Daraham les djibou les courses. Abdelghani Saïdani oui, et qui a dit le contraire, s'il n'y avait pas de femmes dans le Hirak, ce système corrompu a fini avec le Hirak les premières semaines. Je pense que j'ai raté quelques mots, mais le commentaire. comme ça, tout le monde يعني كانوا مات الحراك مع الاول كوا c'est ce que il voulait. عنصر المرأة ولا حضور المرأة في الحراك وفي كان هو يحافظ على الطابع السلمي في الحراك وهذا الشيء معروف. يعطيكم الصحة انتم اللي كنتوا تكتبوا لنا كومونتير نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعاودوا نولوا بقاو معنا. Afoulaya Warlissa Wirulna, pour les gens qui s'énervent en ramadan, personne ne les a obligés à jeûner pour verser de la colère sur les autres. Le jeûne est une action volontaire de piété. Si on n'y arrive pas, il vaut mieux manger que de le faire baisser entre... Je suis complètement d'accord. Oui. C'est très bien dit. Afoulaya, oui, c'est très bien dit. Maana Etisal. Je pense que c'est l'آخر اتصال اللي عدد اليوم الفريق التقني فوديل من كندا. أهلا فوديل. Salut Faudel, notre ami Faudel. صحة سيامك ليك. صحة رمضانكم رمضان toute la famille. الله يسلمك الله يسلمكم بين زوج أنيسي ميرا ولا أميرة؟ عايدة دوكا. Non, اسمني أميرة. Bon, c'est vrai que كاع الناس يعيطوا لي ميرا بصح أنا اسمني أميرة في بابي. Ok, parce que même j'ai lu Mira. Oui, c'est vrai. Si je me trompe pas, j'ai dû. Oui. Ouais. Donc ça رمضان شوم احنا من هنا في مونريال il est 11h du matin donc la journée est encore longue. دوك انا خير منكم احنا. شحال تصوم في نهار فوديل؟ شحال من ساعة؟ في لا بيريود هذه تاع العام c'est pas beaucoup d'heures, c'est de 4h du matin, 4h20 حتى ل 7h30. C'est pas beaucoup par rapport, c'est relativement peu par rapport, c'est ça par rapport au... قريب كيما احنا. Exact. Oui, قريب ما نشبعت احنا 55 دقيقة. Oui, mais في الصيف c'est carrément de 2h du matin ou 3h du matin jusqu'à 9h30, 10h. Ah, c'est pas évident. Ça c'est beau.
Ouais. Ça, c'est beau. قول لي فضيل واش يتبدل عليك انت في رمضان اسكو tu es productif non de toute façon je pense que tu n'as pas trop le choix في كندا ماشي كيما في الجزائر. Exact, parce que Oui. je suis guidé par le rythme des autres. Oui, c'est ça. Oui. Qui ils sont dans un environnement culturellement si différent. Il n'y a pas le côté هذاك تاع تحسب لي كلش ثقيل. Ouais, c'est vrai. كايتيك درتيهم en mode replay. C'est vrai. Au ralenti. C'est vrai. C'est vrai, oui. Là, c'est cool speed. Tout autour de toi, c'est speed, donc tu es obligé d'être au même rythme que les autres. Oui. On n'a pas donné d'explication. Personnellement, même je partage pas. C'est ma foi à moi. Je n'ai pas à la partager avec les autres. Oui. Il se lève pour son Dieu et point à la ligne, tu vois. Oui. Et donc, même sur les détails, je dois être productif qui m'en garde les autres. Oui. En temps de pandémie, ça fait pratiquement une année نخدم من الدار. Donc, نوض صباح نخدم من الدار كلش من الدار. هذا العام شوية spécial parce qu'on زادوا لنا un couvre-feu donc qui commence à 8 heures. Et ce qui fait que شغل مور الفطور راك نريح في الدار بريباري أتاي نشرب وبوان عليه tu vois. Oui. Oui. راك دير du télétravail هذا العام في رمضان فضيل؟ Oui. C'est une bonne chose ou pas? J'ai changé de compagnie, ça fait une année, ça fait même pas une année. Où c'était déjà la pandémie, donc j'ai commencé à travailler maintenant. Télétravail. Je travaille 35 heures par semaine. Et tu travailles réellement? Est-ce que tu es productif dans ton travail, justement, Meddar? Est-ce que ça change par rapport à d'habitude, Oui. quoi? D'accord. Je gère mon temps. Oui. عندي des tâches, c'est-à-dire c'est plus gérer les tâches et tout. Mais أنا personnellement ça me sauve تعرف شنو؟ Oui. ما قبل ما نخدم من الدار كنت ندير 1 heure de trajet نخدم ولا شي ندير 1 heure de trajet. D'accord. Donc تربح هذوك les 2 heures وتربح Exact. Oui. Ça, 1 heure de trajet au Canada, je pense que c'est plaisant. Bon, après, tout le temps, ça serait pas plaisant. 1 fois, 2 fois, oui. Mais oui. C'est du trafic, c'est encombrement pareil. Circulation كما Ah ouais. نقولوا circulation. Ouais, نقولوا سركال. ما تاع الجزائر. تاع الجزائر سي كاتاستروفيك. تاع الجزائر نو. شغل تاعيا بسيكولوجيكمون تاعيا. تمرض ماشي تاعيا، جو بونس كو سي مالادي تاع الجزائر. اقسم بالله غير سكت في الجزائر غير كي دخلت للدار رحت تكسب كالمحيط. وي. والله غير شوفوا بار سيريوزمون باسكو. Non mais على بالنا فضيل حنا رانا عايشينها on le sait tous. Oui. نو سورتو كي تولفي تعيشي كالكوزان. انا عشت 10 في الجزائر ما حبط عشت 10 في كندا حبط للجزائر 4 ans et demi عاود وليت. D'accord. Après 10 ans, تولفي دي نورم شغل اسباس ما بين طوموبيلات. الجزائر يدخل لك في البارشوك تخلي اسباس تدخل لك طوموبيل واحده اخرى. وي الطريق تاع 3 طوموبيلات يدخلوا فيها 4 4 فيل au lieu de 4 فيل نلقاو 5 ou plus c'est maximum تاع maximum ils font le maximum. Ouais, c'est dommage. في الجزائر سكيفي رير وسكيفي او ميم طون بليزير نضحكوا في رمضان وكاع واحد الشغلات incroyable. Ah oui. الشريك في sa quête de spiritualité. C'est vrai. شغل معاه لازم تساعفوا لازم يتقاسم معك صيامه. سي صا سي فو. كامل. انا لانكدوت اللي عندي في رمضان كي كنت في الجزائر وي دركاتيك كنت نسكن في عين بنيان. وين تسكن اللي انت؟ ولا لا زيد اعطي لهم لادريس اكزاكت فضل ما يعطي لهم حسبك يعني فرانشمون ما يعطي لهم لادريس اكزاكت اللي ندعبوا ما وين يلقاوهاش. تسكن اللي ندعبوا صعيب شي تالمون سي. باسكو على بالي من حومتي هي ما تعرفنيش باسكو انا صافي 20 ans اللي كي D'accord. Donc mais je sais quand elle a dit une fois qu'elle était bien donc moi je suis blanc. Elle l'a dit donc ça va ما فضحتهاش. Elle l'a dit de son propre gré ça va. ما تزعفش علينا اليوم. Donc toi aussi tu es de Touja Fodel. إذا شوف دوك نعطي لك الفيلم كومبلي. أنا سبب الواد. Oui. Parents sont nés à Alger. D'accord. Mon père est né à la Casbah. Ma mère elle est née à Mbnian. D'accord. Mais les origines de ma mère sont pas loin de Touja. Voilà. Sont presque tous de Touja. D'accord. Effectivement. Parce qu'il y a une bniane pratiquement كامل Touja quoi.
j'ai appris le kabyle, or que mon père, il est arabophone. Hein. D'accord. Ou mais c'est pas ma mère qui m'a appris le kabyle, parce que je restais souvent chez ma grand-mère. C'est l'entourage. En général, c'est l'entourage qui influence. Exact. Ouais. Exact. Donc, quand رايح Guyouville, Guyouville, j'allais dire Guyouville, ouais. Ouais. Ça te manque pas Guyouville, franchement. Ça te manque, ça doit te manquer, le bahar, les rochers, الصيف. Et oui, والله غير j'ai une photo تاع لي روشي كي نهضر مع لي كوليكتور غير في الخدمه يشوفوا لا فوتو تاع لي روشي اشاك فوا يسكيوني ونقول لهم سي لهنا اللي تعلمت معاهم وي فريك سي لهنا اللي تعلمت معاهم با وي لانيكدوت سي ركبت في البيس رايح البليده نقرا هذا في الوقت سيتي اون 93 94 95 96 الارهاب على راسه هذاك الوقت وي نتوما بروبابلومون ما تشوفوهاش ولا vous étiez vraiment jeune وي كنت رايح البيس سي ان بيس ديريكت يروح معين بليان لواسمو الالجي باش نحكم بالتران نروح للبليده وي والبيس بدا يحبس شاكاري دونك رحت عند الشوفير قلت له خلصت ان تيكي ديريكت ما تحبسناش في شاكاري و اشاك فوا تاع الصباح يلو فون وي واحد الفيو دار عندي صباح رمضان صباح 6:30 شفتك انت كل صباح تهضر مع لي شوفير كيحبسوا في البيس قلت له حبيت نسقسيك الحاج شريك معاهم في البيس قلت له انا خلصت تيكي ديريكت ما يحبسش في كل البيس وي لا قلت له هكذاك جبت لي موس اوه لا لا يضربني اوه لا لا جبت لي موس في البيس حب يضربني الناس بداو يشوفوا Et c'est un vieux. نجيب لي كول C'est une personne âgée. ما تقوليش يغلبوا رمضان 6:30 يجوا هذه طبيعه فيه جو بونس ماشي رمضان Je pense que qui n'est pas normal. صاتو كالا شمها Quoi? وقهوه وما على بالي خاصة كذا شمع. وي Ouais, mais quelqu'un qui se balade avec un couteau في رمضان. En plus, c'est une personne ولا âgée. ماشي في رمضان علاه لازم في رمضان وين ما يمشيش Non, oui, tu as raison. faire une Mais erreur, là. non, mais en plus, faire Ramadan, donc voilà, il n'est pas sorti avec des intentions bonnes, quoi. والله سي ليبيزود ولا لانيكدوت اللي قعدت لي طول حياتي. معليش فوديل غارد اون بون ايماج دي الجيريان ما تشفاش غير على هاديه غدوه من غدوه الا ما وليتش الجزائر غارد اون بون ايماج دي الجيريان تفكر ليندا عبو تفكر انيس حمزه شلوش غادي وانا قلت لكم اقسم بالله غير كي نجي للجزائر نجي نشوفكم. Bah oui, bien sûr. Avec plaisir, Fodel, avec plaisir. Inch'Allah. Vous êtes le média par lequel je m'informe, surtout. Donc sur le plan économique, ça nous fait plaisir, ça nous flatte. Tu vois, qui ما نقدرش نشوفه online direct, je vais le voir en différé. Qui même si c'était البارح je l'ai raté, donc je vais le voir, je vais l'écouter en différé. Très bien, très bien. بكم اللي j'organise les choses في مخي. Ça nous flatte Fodel, والله يعطيك الصحة Fodel. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة نتايا اللي حكيت لنا، يعطيك الصحة اللي تصل. الصحة يا متي غوتر بيناتنا يا صحة فطورك Fodel وصحة رمضانك. Merci beaucoup, صحة فطوركم. صحة فطورك Fodel, merci beaucoup. Il y a un grand retard, je crois, de 30 ans بين الكندا والجزائر. De 30 ans. Non, أنا كنت نهضر على الغوتار. Je l'appelle بيني وبينو. نقرا les deux derniers commentaires تاع نهار اليوم. زيان أغيلاس, le but du Ramadan est de se priver des choses matérielles pour mieux se tourner vers le sens spirituel de l'existence. Chez nous, nous avons tendance à l'oublier. Issa Rimal et Troll, celles et ceux qui sont habituellement productifs et rentables continuent de l'être pendant le Ramadan. Les autres, ce sont des parasites toute l'année. Le Ramadan n'est qu'une mauvaise excuse. يعطيكم صحة pour l'épisode تاع نهار اليوم. يعطيكم صحة الفريق التقني. يعطيك صحة أنيس حمد الشهور. Merci à toi Amira, merci à tout le monde. كل واحد شارك معنا اتصل بنا اليوم. يعطيكم صحة. انتم اللي كتبتوا لنا كومنتير. نقولوا لكم بون ويكاند. نعاودوا نقولوا لكم نهار الأحد في موضوع جديد وصحة رمضانكم. Salut.